Progres mesin chopper lur. Wis ada rol penarik. Nih beline. Iki pisone gede. Ini sarangannya hubung kilas, nabrak cetek-cetek. Sarangannya enak penggilasnya lur. Motornya sok enak. Mantap lur. Kayak dikasih penggerak diesel oke juga lur. Wis tak siap neng kene lur. Oke pisan, tak potong lur. Besok teriak lur. Iki mesinnya mantap lur. Plat tebal, pisau tebal, pisau nenek 5 lur. Error penggeraknya pisan mantap. Oke.